Afganisztán a világ egyik legforróbb konfliktuszónája. 20 év háború után a nyugati csapatok váratlan gyorsasággal hagyták el az országot, amit azonnal el is foglaltak a szélsőséges, iszlamista tálibok. Nem sokkal azután, hogy az utolsó amerikai katona is elhagyta Afganisztánt, megérkeztem a határra. Semmilyen információm nem volt arról, hogy mi vár rám, hiszen a követségek bezártak, és szinte minden külföldi hazamenekült. Mivel a légi közlekedés is leállt, Pakisztán felől a hegyek közt akartam lejutni. Átverekedtem magam a határon, kezet ráztam a tolmácsommal, akit eddig csak e-maileken keresztül ismertem, majd hozzánk lépett egy fegyveres, és nem sokára már egy tálib helyőrségben voltunk, bezárva. A csípőből készült felvételen a jobboldali alak a tolmácsom. A terepszínű pizsamába öltözött tinédzser pedig a helyőrségbe kísér minket. Egyik kezében láthatják az elkobzott útlevelem, a másikban pedig egy kalasnyikovot. Egyértelmű volt, hogy követnünk kell őt. Hat órát raboskodtunk a tolmácsommal a határmenti tálib helyőrségen. Végül sikerült elérni egy tálib előjárót, aki személyesen jött el értünk. Who are these guys? Are they Taliban? Yeah, they are Taliban. Valójában azonban fogalmam sem volt, hogy kinek a kocsijába ültünk be a tolmácsommal. A férfi azt mondta, hogy a falujába megyünk. Már úton voltunk, amikor eszembe jutott, ha van könnyű emberrablás, akkor ez az. Csak akkor kezdtem megnyugodni, amikor megálltunk egy útszéli árusnál. So I just got this. What is this? This is Afghan energy drink. Oh. Is it good? Yeah, it's strong. Strong like Taliban. Úgy következtettem, hogy emberrablás előtt talán nem szokták betaurinozni az embert. Oldódott annyira a hangulat, hogy megkérdezzem az iszlamista vezetőt, szerinte jobban járt-e Afganisztán a tálibokkal. ظلمونه به زه په ځای به هغه ته به کس ویشتو چا پوښتنه نه کوله اوس الحمدلله چې هر څوک چې چا به غلا وکړه چا ورته څه نه ویل څه به یې رشوت ورکړه راخوشي به یې کړه او دې نظام کې چې غل ونیو شي غل سره به خپله سزا ګوري او مثال څوک قتل وکړه قاتل به خپل دغه ګوري الحمدلله اسلامي نظام راغی نه غل شته نه دوکهمار شته نه چا سره چل او دوکه شته. Az elmenekült kormány túlkapásait, a durva korrupciót nyugaton sem vitatják. Ez volt az egyik oka annak, hogy az afgánok nem nagyon harcoltak a tálibok ellen. A tálib vezető azonban nem fejtette ki, hogy az ő igazságos törvénykezésük kövezésen, kézlevágáson és nyilvános kivégzéseken alapul. Közben letértünk a főútról, és nekivágtunk a sivatagnak. 3 vadidegennel. A figyelmemet aztán elvonta a táj és a hegyek közt megbújó sajátos települések. A környék hangulatáról sokat elárul, hogy az emberek ilyen vaskos kőfalak mögött laknak, 2-3 méter magas kő és téglafalak láthatóak mindenhol itt a vidéken, és a kertek meg a házak azok mögöttük helyezkednek el. Ezek tulajdonképpen egyfajta ilyen házi erődítmények. Utunk Nangarhar tartomány kisvárosain vezetett keresztül. Bár a tartomány évtizedek óta a tálibok főhadiszállásának számít, a hangulat inkább békés volt. Ekkor még nem volt sejthető, hogy hamarosan komoly élelmiszerhiány sújtja az országot. Csak a főtéren lengő fehér tálib zászló utalt arra, hogy kik irányítják a városkát. A tálib vezető azt mondta, hogy megmutatja a faluját. És mivel már későre jár, ott éjszakázunk. Így hamarosan megismertem, hogy néz ki egy erődítményház belülről.
Nem várt fordulat a 6 órás raboskodás után, hogy itt vagyok most a talibán vendégségében, éppen kukoricát sütnek, kaptam süteményt, és azt mondták, hogy Afganisztánban a vendég a szent, és ők akár az életüket is áldozzák azért, hogy épségben legyek. A fogadás után átvonultunk vendéglátónk házi erődítményébe, ahol vacsorára gyűltek össze a falu előjárói. Balkezességem okán rögtön vétettem az etikett ellen. Oh, with your right hand. Sure. Sorry. It was mistake. A vacsora vége felé tűnt fel egy újabb kulturális jellegzetesség. Egyáltalán nem voltak nők a környéken. Az ételeket is férfiak tálalták. A vacsora végi teánál elérkezettnek láttam az időt a beszélgetésre. Ahhoz a férfihoz fordultam, aki 24 éve csatlakozott a tálibokhoz. تورې پیژانده او ته چې مطلب دوی تروریست ورته ویل که نه د امریکایانو هغو چې د ګیره او حساب کتاب دوی ته ټروریست پټ شوی مشکلاتونه بندیخانې هم کې تېرې کړي 2.5 کاله مو بند کې تېر کړی. Was he surprised that Taliban could take over the country so quickly? یا دا خو بس همدغه وخت کې نه الله ما خو ورته ویل چې الله دومره دوی هغه کړه ذلیله کړه دا کبر د وجې چې دا ډېر مغرور او ډېر کبرجن خلک وو د شګو نه یې هغه جوړې کړې وې پوه شوې دغه کوم خلک چې د دوی وو دوی سره یې وفا ونه کړه چې دا 20 کاله $2 trillion په دوی مصرف کړه د دوی سره یې وفا او جفا ونه کړه. We have seen pictures in the media like people were rushing to the airport. What should we think about these people who try to escape? هغه خلک دي چې دوی دغه وکنه ما ورته ویل چې دا هغه خلک دي چې مطلب د اسلام د چتر لاندې ژوند تیری. He doesn't think these people leave because they afraid that they will get harmed. هیڅ امکان لري دا چا سره شوی نه دی که نه ماته د یو دغه وروخي عمومي اعلان شوی دا هر سړی کړی شي چې دلته ژوند وکړه خو دا یو شی به چې مطلب دا تا تم پته ولګي چې افغانستان بې دروازې نه دی. Reggel gond nélkül indulhattunk el Kabul felé a tolmácsommal. Utunk azonban nem Kabulig, hanem az első tálib ellenőrző pontig tartott, ahol meglehetősen barátságtalanul vizsgálták át a papírjainkat. Fél órányi puhítás után azonban nem csak, hogy teával kínáltak minket, hanem a parancsnok hajlandó volt válaszolni a kérdéseimre is. دغه مرګره دلته ولاړ د دغه غاړې نه هغه پورې د شګو غونډې هغې خوانه به د امریکایانو د بیس باندې دلته الحمدلله نن امریکایان نشته. Why the Americans failed and why they were defeated. نو موږ خو مسلمانانو خو یو دا وي چې په الله باندې موږ توکل لرو. بل د افغانستان ملت دا ملت دی دلته بل څوک نه مني. له امریکا له راتلو نو ورته دلته خو انګریزانو روسانو هم شکست خوړلی و. دا اوله ماتې نه وه چې موږ خارجیانو ته ورکړې. موږ څه کله جګړه پیل کوله موږ ابتدایي کې موږ اسلحه نه درلوده. موږ په یو میل کلاشینکوف باندې دلته مبارزه پیل کړې. اسلحو باندې دومره سمبال شوي که دې نه ایسته څوک خالي راوم ګوري انشاءالله عمل ته به یې سترګې دا خبره پرې وکړي. Are these now from the American? دا د امریکایي توپکونه په سلګونو ګاډي دلته ولاړ دي. Ahogy a zsákmányolt amerikai fegyverekre terelődött a szó, felbojrult a helyőrség. Körém sereglettek és mutogatták, ki mit szerzett magának a hátrahagyott fegyverarzenálból. De mutogatták a harci sérüléseiket is. دا امریکا دا د موږ پلارونو نیولې ولاړ سلها او ټانګونه دي. موږ پلار نیولې وه دا د موږ بچاو د بچاو یې نیولې ده چل پکار دې انقلاب بچو په دې انقلاب اوس انشاءالله به دا دې انقلاب کې نه وای تازه پیدا شوی دی. موږ الحمدلله په الله توکل لرو. موږ الله راکړو د الله مال ده انشاءالله موږ ځان او بچان ټول الله پاک قرباني تیاری. موږ څلور د پیدا ماسکر نه فارغ شوی انټرلینګ نه شوی د سلو د پیټرلینګ کړی ده او اوس میاش کې ټرلینګ نه اوس راغلی. موږ دې وړکي بچانو ته نه دې وړکي بچانو ته هم ټرلینګ ورکوو. Ekközben a háttérben már készülődtek.
يمشي بنشر والحين يمشي بنشر هناك مشاكل. انا غسل كمال قريزه ما كنت لي غاستري دي ما هذا دامي زواك تبادل كيجي كمال قريز. Miközben a tálibok a frontvonalra indultak, mi folytattuk utunkat a fővárosban. Amint beértünk a hegyek közé, megértettem, miért volt kudarcra ítélve Afganisztánban minden külföldi hadsereg. Meredek sziklafalak közt keskeny szurdokokban vezetett az út. Még a gyérforgalom is összetorlódott. A hegyek közt csak lassan lehetett haladni. Egy pihenőnél szembesültünk az első jellel, hogy a tálib uralom sokaknak, például ezeknek a rendőröknek sem a jobb világot hozta el. They are the employee of previous government. They are still complaining about their salaries, that they didn't receive their salaries from two past months. Volt egy kis kavarodás az autóban, utazás közben ugyanis az útszélén megjelent a talibán, mire a sofőr és a fixer egyszerre kezdték nyomkodni a zenelejátszót, hogy kikapcsolják. Nem sikerült. A zene ugyanis be van tiltva, hogyha a talibán meglátja, hogy zenét hallgatunk, akkor különböző büntetéseket ró ki. Az utazás ezért nagy szó itt ezeknek az embereknek. Kabul egy pezsgő-keleti nagyváros is a háborús zóna keveréke, az utak egyik oldalán üzletek vannak, a másik oldalon pedig betonakadályok, szöges drót, meg ilyen lőállások. Rengeteg a fegyver az utcán, mindenhol tálibok vannak, harcászati járművek, autókra szerelt gépfegyverek, mögöttem egyébként itt van a tálib főparancsnokság. Miközben sétálunk, fegyveres tálibok vannak körülöttünk, elsétálnak mellettünk, és meglehetősen szúrosan méregetik a kamerát. Egyelőre nem tűnik biztonságosnak őket filmezni, majd egy-egy alkalmas pillanatban próbálom megmutatni, hogy ez az utca jelenleg egyébként nem annyira békés, mint ezen a szűk képen látszik. Így néz ki egy ellenőrzés, ilyenből nagyjából fél óránként kapunk egyet. Oda jön egy géppuskás ember, nincs is egyenruhában, vagy valamilyen házi, terepszínű ruhát visel, meg egy nagy gépfegyvert, és kéri a papírjainkat, kicsit kötekedik, aztán előbb-utóbb elmegy. Megérkeztem Kabul központjába, ahol tolmácsom Nazir vezet körbe. Nazir, I'm a bit surprised because there are a lot of beautiful shops here, but no customers. Why is it? Main reason behind this, first, economy collapse. People are not affording to come here. And second, the majority of the foreigners leave the country. ولی کاربار اصلا نیست. تقریبا امروز ما شاید بستر روز 1500 افغانی سودا کردیم. قبلا چه قسمت؟ قبلا 6000 الی 8000 دخل داشتم. ولی امروز متاسفانه همین طالبا که آمده کاربار به حبس شده. با این خاطر وضعیت آمد که همین تجارای ما کسایی که پول داشتن از وطن رفتن روا طرز داشتن که طالبا ما را از بین میبرن. ولی گپ نیسته. اونا میتونن دوباره بیاین به وطن سرمایه گذاری کنه. اگر طالبا را به رسمیت بشنن شاید کاروبار خوب شد انشالله. دیگه این امید داریم انشالله. Kabul központjában az egyik banknál vagyunk, a hátam mögött pedig nem valami demonstráció zajlik, hanem az emberek a saját pénzükhöz próbálnak hozzájutni. Az országban ugyanis készpénzhiány uralkodik, így aztán tulajdonképpen közelharcot kell vívni azért, hogy az emberek a saját megtakarításaikhoz hozzájussanak. با خاطر پول گرفتن آمدیم. روز دوشنبه کارت خودت دادیم ساعت 4 بجه صبح. امروز این روز سوم است دیگه. که آمدیم حالا ببینه که 11 بجه 12 بجه روز است تا نماز عصر هم نوبت ما برسه بسیار مشکل است. دست تاسو بگاه اینجا هستیم تا دیگر نماز عصر هم نوبت نمیرسه پس بر خود. همین وقت از زمانی که طالبان آمدن این کار شده است دیگه. مشکل علمی است که از اقتصاد افغانستان ضعیف کردن، پیسه‌ش بردن دیگه. این مشکل شده. پیسه نیست. بانک‌ها رو چک کردن دیگه پیسه مردم دولت‌ها خو بیخی گرفته توسعه نیستن کل مردم این میشه اومده. A helyzetnek egyébként kulturális vonatkozása is van. Itt a férfiak tolonganak, a másik kapunál pedig a nők.
A külön női és férfi bejárat csak egyik jele volt a nők hátrányos megkülönböztetésének. A tálibok a városban mindenfelé lemázolták a nőket ábrázoló cégéreket. In this area we had some restaurants there, young people like men and women come meet one another to drink tea, coffee like them. But now this opportunity is lost. They are deprived from this freedom. No. Here is a closed restaurant actually. Exactly. Young ladies are not allowed to walk alone because Taliban will ask them, why are you walking alone here? Who is he guy? Why you come here? Like such questions will be. Ezek után különösen meglepő volt látni azt a két lányt, akik a kötelező, egész testet takaró ruha helyett csak színes kendőt hordtak, és még a hajuk is látszott. A lány egyetemet végzett, de dolgozni már nem kezdhetett el a tálibok szigorú törvényei miatt. And you afraid of like walking freely without a man on the street? Yeah, we are afraid, but still we have this courage to go. A tálibok 2001-ig tartó uralmuk idején kemények voltak a nőkkel. De vajon elhiszik az afgánok, hogy ezúttal máshogy lesz? They are showing one face to media. They are saying that we will allow women to do work, to go to their jobs, and but they are doing another thing actually in real, and they are not allowing women for job. And now we are here in Ministry of Women in Kabul city in Afghanistan, but now it's closed, and women don't have this right to do work and to do job. De a legtöbb nő nem volt ilyen vakmerő, ezért zárt helyre kellett szervezni az interjúkat, ha többet akarta megtudni a nők jelenlegi helyzetéről. بسیار حالت وحشتناک است که ما حتی نتونستم تنها بیایم طفلک ما گرفتم که ما ایره پیش دکتر ببرم دیگه روی با پد کرده بودم و بسیار مشکل است درخت هایی که خورده است از بر از اون برآمدم بسیار مشکل کرد دیگه از وقت طالبان آمده این روز برآمدیم فقط یک روز برآمدیم. امروز چطور برآمد؟ امروز به خاطر مصاحبه آمدیم. میگفتم شاید دروغ میگفتم. شاید یک جایی میگفتم یک جای مریض هستم شفاخانه میرم چی دروغ زیاد از دیگه در افغانستان چی میگفتم. قسم که خودم میبینم که از وظیفه ماندم نمیمانن اجازه نمیتن مانده اولادایم هم در خطر میبینم فعلا امیال دخترایم در کیجی و نرسری درس میخواندن فعلا مکتبا بسته بود در خانه ششتن از هر چیز ماندن در تعلیم و تربیه و درس از هر در این شرایطی که میبینیم که هیچ پلانی نداریم هیچ اونا ما را کی میپذیرن تا گپ همراه ما نمیزنن تا ما را نمیخوان که ما زنده باشیم یعنی زندگی راحت در خانه خود که هستیم ما را اجازه نمیده که در خانه خود بشینیم و نان خود ما آرام بخوریم. Their wives are maybe happy, the Taliban wives, but except them there is no any woman and even there is no male also male also they are not ready in this situation because there are so much restriction for them also. Szóval a rezsim nem csak a gazdaságra vagy a nőkre jelent közvetlen veszélyt. I work in Rana Television Network. My job is announcer. We will che manga rakru program na ban ke taraqi pure che nove manga tasta waraq darku او nove برنامه تاثر په برنامه باندې مخاله شي په دې چې د مونږ برنامه غوا انټرټینمنت او تفریحي برنامه وي د لپاره مونږ برنامه مکمله کلوز کړی تر هغه پورې تاسو ناتونه او دغه شان پخش کړي مونږ چې کله د برنامه راغله مونږ میډیا بند شو کلوز شو او طالبان راغله التکین اصل عملته ناس ول تر نشرات نه پری خدلو دا غوي چې ګورو تلویزیون کې رقم باندې څلاګانو سره راځي موږ زړه نه کیږي چې تلویزیون ته بیان نوزو. De a tálibok veszélyesnek tartják még a képzőművészeket is. مشکلی یک دو تکسیوان دعوا کرده بودن با هم درگیر شده بودن ما از صحنه فیلم برداری میکردم با تلفن مرا گرفتن بردن در داخل موتر چک کردن داخل ما وقتی که چک کردن عکسای چی رو دیدم با من اینجا عکسای شما دارم واره که دیدن گفتن یا چی است ما گفتم من نجار هستم یارم همه سازم گفت تو نجار نیست تو بودساز هستی تو بود میسازی تلفنم هم شکستاندن خودم زدن لطکوب کردن گفت تو بودساز هستی داینده اگر دوباره این کار انجام بدی امارت اسلامی با تو برخورد قانونی میکنه. Bár a tálibok az iszlám törvényekkel magyarázták a brutális elnyomást, egy helyi ügyvéd szerint szó sincs arról, hogy ez lenne a sária. سارن ولی و سر محکمه و سوال دیگه تان
ما شما شاهد از این موضوع هستیم که سیستم طالبان پروسیجرشان برخوردشان با مجرمین قسم است اگر کسی دوزی میکنه اتومات دستش قطع میشه و یا هم روش سیاه میشه در جاده ها نمایش داده میشن و به هیچ باورمند نیستن که یک مجرم از حق قانونی خود دفاع کنه. حتی مجرم خودش وقت نمیده چی مانده که وکیل و مدافع بره از حق از دفاع کنه. ببینین شریعت ما، شریعت اسلام هیچ قدر هم ساده نیست که هر کسی بگی و دستش قطع کو و یا هم عزت آبرویش پامال کو و در جاده ها نمایش بده. به هیچ شکل نیست. اینا برداشت غلط از اسلام کرده. قوانین اسلام به شکل غلط اینا تطبیق میکنن. Itt egy چیز نیست. Riportúton vége felé jártam, el kellett indulnom hazafelé. Afganisztánban nem működött a légi közlekedés, így a szomszédos Pakisztánba kellett eljutnom. Meglepő módon végül egy taxiban hallottam a rendszer legkeményebb kritikáját. How they can get rid of the government if they have so many weapons and everything. مردم دیگر چیز است نه قدر که اسلحه و سلام باشه که مردم قیام کرد امکان داره که در زور مردم یه چیزی نیست. کل مردم تا سر افغانستان رقم باشه ماننداری که سقوط نکنه. Kétkedve fogadtam a taxis szavait. Bár az afgánok a történelemben többször is felkeltek a kormányaik ellen, de korábban nem volt annyira egyenlőtlen a küzdelem, mint most lehetne. Elég csak visszagondolni a tálibok fegyverbemutatójára. Nekem már csak egyetlen feladatom maradt, kijutni Afganisztánból. ...40 perc intenzív küzdelem az afgán határőrökkel, a tálib fegyveres őrökkel, aztán a pakisztáni beengedő emberekkel vissza akartak küldeni Kabulba, hogy ott a pakisztáni követségről hozzak valami beengedési papírt, még a vízum mellé, amiről eddig soha nem volt szó. Most egy ilyen folyosóra küldtek be. Kicsit séta ez a bizonytalanságba. Oké. Még egy forduló volt, amikor újra kérték ezt a levelet, azt mondták, hogy enélkül nem engedhetnek át. De hát akkor már mondtam, hogy én itt vagyok, és innen nem fogok menni, ma este megy a repülőm. Úgyhogy mindenképpen át kell jutnom, úgyhogy végül megkaptam a pecsétet, és beléphettem erre a csodálatos területre, ami itt van a hátam mögött. Kopár dombok, teherautók, és itt van mellettem a sofőröm. Ő fog elvinni Iszlamabadba. Épségben hazaértem, az afgánok helyzete azonban tovább romlott. Merényletek vetettek véget az átmeneti nyugalomnak. A tálib vezetés alkalmatlansága miatt az országban éhínség uralkodik. Az ENSZ januári jelentése szerint 24 millió afgán szorul azonnali humanitárius segítségre.